वबरकातुह। आज हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करेंगे अल्दर्स हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से। और ये क्यों ज़रूरी है आपसे बात करना, क्योंकि वक्त एक असासा है और वक्त पर तमाम काम करने से जो कामयाबी इंसान को हासिल होती है वो हम बेवक्त दौड़ लगा कर भी बाज़ औक़ात हासिल नहीं कर सकते। तो हमेशा आपने देखा है कि कंसिस्टेंट लोग जीत जाते हैं, मेहनत बाज़ औक़ात हार जाती है। तो ज़हानत हार जाती है, मेहनत हार जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और रोज़ाना अपने काम को वक्त पर करना, मामूल के मुताबिक करना और नज़्म ज़ब्त के साथ करना हमेशा तालिब इल्मों को बड़ी से बड़ी कामयाबियों से मिला देता है। तो हम आज बात करेंगे कि अपने वक्त को किस तरह से बेहतर यूटिलाइज़ किया जाए। तो सबसे पहली जो बात है उसमें ये है कि हमें अपनी तरजीहात का तयन करना है कि कौन सी चीज़ें बहुत अहम हैं और कौन सी हमारे लिए अहम नहीं है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की है कि किसी भी काम को करते हुए ये देखें कि इसका आउटकम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। जब हम उसके फ़ायदे पे नज़र रखेंगे और उसके आउटकम्स को पहले से ही अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बराबर साबित होगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अपने वक्त का शेड्यूल बनाएं और एक स्केचिंग हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए कि इतने वक्त में ये काम मुकम्मल होगा, यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वर्किंग मिनट्स। दूसरी जो बात है वो ये है कि टाइम को कभी भी दिनों में, महीनों में, सालों में और हफ्तों में नहीं देखना। हमने हमेशा टाइम को आवरली या क्वार्टरली देखना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा बच्चों? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इस वक्त जो रनिंग टाइम है, जो हमारे हाथों से फिसल रहा है, हम उसकी अहमियत को समझेंगे, ना कि हम ये कहेंगे कि हमने ये काम कल करना है। हम आज का काम कल पर डालने की जो बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी करते हैं अपनी ज़ात के साथ, हम उससे बाहर निकल आएंगे और हमारे काम में निखार आना शुरू हो जाएगा। हमारे जो सलाहियतें हैं वो पॉजिटिव इस्तेमाल होंगी और हमें जो है वो अपने मकासद, अपने गोल्स, अपनी मंजिल जो है वो ज़्यादा करीब आती हुई महसूस होने लगेगी। तो काम को वक्त को बड़े बड़े यूनिट्स की बजाय छोटे यूनिट्स में देखना है और 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में हमने जो भी काम करना है उसको पूरी तवज्जो, इन्हमाक और पूरी तनदही से करना है। और इसी तरह जो बड़ा काम है हमारा, जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे एक चैप्टर लग रहा है हमें, तो हमने उसको छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेना है। उसकी जो न्यू टर्म्स यूज़ हुई हैं उसके अंदर हमने उस पर काम करना है, डेफिनेशंस देखनी है, फिर हमने उसका प्रैक्टिकल यूसेज देखना है, फिर उसमें हमने देखना है कि इसके MCQs हमारे पास कौन से आ सकते हैं और हम इस काम को और ज़्यादा बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि जब हमें लगे कि आज का दिन हमने ज़ाया कर दिया है तो उसको हमने कॉम्पेंसेट कैसे करना है। उसको हमने यूँ कॉम्पेंसेट करना है कि आज का काम और कल का काम मिला के अगले दिन हमने, मतलब आने वाले कल का काम जो है वो हमने आने वाले कल ही मुकम्मल करना है। मतलब अपने आप को ये टारगेट्स देने हैं छोटे छोटे कि कल तो मैंने एक दिन ज़ाया कर दिया, चलो एक दिन का ज़ाया करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरा दिन भी ज़ाया कर दूँ तो तीसरा दिन तो खुद बहुत मेरे हाथ से ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो जो 2 दिन के काम का बर्डन है वो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि मैं तीसरे दिन बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने काम पर लगा सकूँ। मेरे जहन में यही होगा कि अभी तो मेरा ये भी रहता है और मेरा ये भी रहता है। तो इस तरह हम लोग जो हैं वो अपने गोल से हट जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो हमसे कहीं दूर भाग जाती है। जी, अब किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम अपनी एक दिन को, 1 घंटे को या आधे दिन को, 4 घंटे को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी, तो करना क्या है कि हमने अपनी सेल्फ हेल्थ और अपनी स्टडी, इन दोनों का ख्याल रखना है। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मिल्क, जूसेस वगैरह जो आपकी अम्मी आपको दें, आपको पीना है, इंजॉय करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आप महफूज हाथों में हैं। और एक और चीज़ जो माएँ बहुत आसानी से कर सकती हैं वो ये कि जो काम हमारा बच्चा या बच्ची आसानी से कर सकती है उस काम में हमने अपने बच्चों को शरीक करना है। हमने ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा तो अभी 9th क्लास में है, मेरा बच्चा अभी 8th में है, 6 में है, 4 में, व्हाटएवर। आपका बच्चा जब 4 साल से ऊपर आ गया तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको जो कॉग्निटिव क्वालिटीज़ दी हैं वो सारी ग्रोथ में है इस वक्त। और जितनी भी फिजिकल स्टेमिना है वो हम उसको जितना उसके हाथों पैरों को यूज़ करवाएंगे, उसके सोचने समझने की सलाहियत को यूज़ करवाएंगे तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा
اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا, شارپ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے اور آپ کی جنریشن کے جو لوگ ہیں ان کی فزیکل ہیلتھ آج کے بچوں کی فزیکل ہیلتھ سے زیادہ اچھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے, اور ہم لوگوں نے نیچرل وے میں پڑھائی بھی کی, اپنے پروفیشن کو بھی جوائن کیا, اور مطلب اپنی لائف کو پوری طرح انجوائے کیا. جی, فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم نے جو ایک دوسری چیز ہے یہ ہے کہ ریلائبلٹی چیک کرنی ہے اپنے کام کی, اور اس کی یوزیبلٹی چیک کرنی ہے, اس کی فیزیبلٹی چیک کرنی ہے, اور وہ چیزیں جن کا ہمیں واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے, جیسے ویڈیو گیمز ہیں, اگر ہم اس کو 15 منٹ سے زیادہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو نو کہنا بھی آنا چاہیے. ہمارے اندر ایک ایسا میکانزم ایک ڈیولپ کرنا ہے ہم نے جو ہمیں نو کہنا سکھایا ہے, پلیز ڈونٹ ڈو دس, اٹ از ویسٹنگ یور ٹائم. تو اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, اور ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہم اپنے فائدے کے لیے کریں. مطلب نوٹ فار فن اونلی, کہ ریلز دیکھ رہے ہیں اور ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں بچے, یہ ہمیں بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے درسین ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ایپس آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان کو الارم کے طور پر, ان کو آپ ریمائنڈرز کے طور پہ یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تیسری جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کے کاموں کا ہمیں جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں, ہمیں یا وٹ ول بی دا بیسٹ ورژن آف مائی ورک, وٹ ول بی دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. سو جب ہم بیسٹ آف دی بیسٹ کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری ریڈنگ پاور بھی بڑھے گی. ہم اپنا جب ریڈنگ ٹائم اپنا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہاف آور کے لیے ضرور ریڈنگ کرنی ہے اپنی نصابی کتب کے ساتھ, ہم نے اور بھی نت نئی کتابیں پڑھنی ہیں. جیسے نت نئی نہ صحیح, میں آپ کو صرف یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ نونہال رسالہ اور پھول رسالہ, یہ 2 رسالے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, صحت بھی ہے, مقاصد بھی ہیں, ایسپریشن بھی ہے, انسپریشن بھی ہے, موٹیویشن بھی ہے. تو اگر آپ, اور دوسری یہ بات کہ یور کمیونیکیشن پاورز ول بی مور enhanced and you will be quick in learning, understanding, handling the situation, social emotional development. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر جو دوسری ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کرتے, اگر ہم انالائز ہی نہیں کرتے کہ آج پورے دن میں ہم نے کیا کیا, تو پھر اٹس مین کہ ہم نے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں کی. تو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ جب ہمارا اگلا دن آئے گا تو ہم وہ بھی اسی طرح سے گزار لیں گے, اور پھر جب اس سے اگلا آئے گا تو وہ بھی, اور پھر کیا ہوگا کہ مقاصد جو ہیں وہ کوشش کرنے والے کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور انتظار کرنے والے جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم نے انتظار کرنے والا نہیں ہونا, ہم نے کوشش کرنے والا ہونا ہے, اور ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے کہ مومن کا آج جو ہے وہ اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے. اور جاتے جاتے صرف یہ بات کہوں گی کہ اس پوری صورتحال میں, اس پوری مصروفیت میں اپنا کوئی نہ کوئی ایک دوست ہم نے رکھنا ہے ایسا جو ہمیں پازیٹیو انرجی دے, اور ہمارے جو ہے وہ ہمارے کاموں کو اپریشیٹ کرے, اور بالکل آپ کا ساتھی ہو دکھ سکھ کا, تو وہ آپ کی بہن, بھائی, امی, ابو یا کوئی دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے دوستوں کو ایک اثاثہ سمجھیں, اپنے خاندان کو ایک اثاثہ سمجھیں, محبت دیں, اہمیت دیں, جو آپ کے رشتے ہیں, جو آپ کا جس کے ساتھ جیسا جیسا تعلق ہے اس کو اہمیت دیں, اور اس کو اس کی موجودگی کا احساس دلائیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ باقی ساری جو اثاثے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن علم اور وقت ایک ایسا اثاثہ ہے جو آپ کو, اگر آپ ان کی قدر کرتے ہیں, اگر آپ ان کو اویل کرتے ہیں, تو یہ آپ کو کامیابی کی بہترین منزلوں سے روشناس کراتے ہیں. لانگ لیو الدرس, لانگ لیو پاکستان.